Hambai jeni media kissing songna jeni narok hunoi ani nogo phaimani bagai kaisano khak hamani kok saklaina bagai abo kahai Bangladesh the present caretaker je government tongmani tabu পার্বত্য চট্টগ্রামও যে তিনটা ডিস্ট্রিক্ট তংমানি চিনি বড় রঙে যেমন বান্দরবন রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি আবহাইরক জাগাবো এজ এ হোল বাংলাদেশও তাই এক্সক্লুসিভলি পার্বত্য চট্টগ্রামও চিটাগাং হিল ট্রেক যেটা হিমানি আরও 12 হয়তো 15 লক্ষ ইন্ডিজেনাস বরক দं বুকুং বারা বরক আং সানান মুসুমখাই ই ইন্ডিজেনাস বরক রক ন Presently, Bangladesh the government जेबाबे attack खाई तंगमनी हिंदू रंगने attack खाई पे का मंदिर रंगने attack खाई पे का राजानी लाइब्रेरी तंगमनी राजानी आरो मंदिर तंगमनी आवो सबाई देखा आवो पाई ताबो हंकाई शुद्ध बुकुंग बारा नाइने इंडिजिनस नाइने जे बांग्लादेश जे attack तंगमनी आवो ने totally uncondemn खायो on behalf of जिनी indigenous उंगाई abo bondo khlaithong abo bondo khlainana nango tani bagai hingkai arbo chakma tripura deborma marak tini mok garu munda urang utang lepcha jotono tongo including mugli khobai a borok ne jebabe nok sobo jebabe buo hospital thangkai hospital bo treatment khlaimia hospital dugar talari tongo hospital ni nurse ba doctor no नंकुन दिन अब बरमनो चिकित्सा खालाय मांगला खिनै सामानि जरबो अरो जों बेलाय वानमा सिंजांगो ताबु आं जे बर बिब्रांति मुइतम अ जागाबो बाक्सा इंडिया वो फाइना नायो बरमनो जों सामुरिना नांगो रिरिना नांगो विभिन्न सुजुग सुबिदा रिना नांगो आबनि बागै जों बिहां लामतै खलाय ओ इंडिजिनस बर रगनो जों भारतवर्षो जे ट्राइबल 12-13 कोटी तंगो गैचिनी और नॉर्थ ईस्ट सिमी जे 8टा स्टेट जे बरक तंगमानी बरक जतन खा खानजाक आवनि बागै त्रिपुरानि बिसिंथि खले आं सानना मुसंगो जेहेतु जत पार्वत्य चट्टग्राम त्रिपुरा बाय नांजाक जिनि छामनो नेने साब्रुम करबु सिलासरी गंडासरा आयन रेंज फाइजिं जत बरक तंगमानी बागै बरक जेसे खले प्रोटेक्शन खैना बागै बाहाय खले जों याक बार बैमान आवनि जों लामा रतनाय स्टेट गवर्नमेंट बाय सालायै ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि मंत्री बाय सालायै इंडिया नि यूनियन मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बाय सालायै जों जेसे खलायबो आबा लामा रतनानि बागै जों जानाय अबंखा आनि कक्थाय आगेबो जे काहाम कुरुम हालक तंगमने आगेनि सरकार बाय इंडिया बाय बांग्लादेश नि सम्पर्क काहाम तंगमनि ताबु इन केयरटेकर गवर्नमेंट फाय जेबाबे जेनि इंडिजिनस बा जनजाति आरो हंकेचिनि बरक माइनॉरिटी तमा जागाबो बरकनि ओ माइनॉरिटी तमा जाकसे तासे अटैक खाय हंकाय आबो बेले खा खामा सिंजा आबो आं नंनि चैनल नि बिसिंति नंनि मीडिया नि बिसिंति जत इंडिजिनियस रंगनो आं साना मुसुंगो बाहायक्ले आगब बान बाहायक्ले याक बारगमान ताइ नंनि बिसिंति आं साना मुसुंगो इंडिया गवर्नमेंट न जेनि विशेष क्लाय होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इवन स्टेट गवर्नमेंट नि बरकनो आं साना मुसुंगो ओ जे पार्वत्य चट्टग्राम जे बररो इंडिजिनस अटैक मनी अब इंडिया गवर्नमेंट रक आबर हस्तक्षेप खालायना नंथं इंडिया गवर्नमेंट आबनो नायखंना नंथं इनके अभय खालाय आरो बरक तंगनानि चानानि नक सकसाजाक आमने सेताबो वातुइ फायै फ्लाट उंगय बान कुंद्रि छबै नक कुरिम तंमा जरा ताइसा जे तंमान जरा नक सकबाय हिकाय हाति थांमाया बाजार थांमाया माइरुं फायमाया अब बेलायनो वाना मासिंजा अब कोखे हाइसे जे बरक सागक लायने बसिउ लाइबुमाव जों सतन गांकाय सतन मुसुंग जे 1971 पाकिस्तान बाय बांग्लादेश युद्ध दांफ्रुओ बांग्लादेश इंडिपेंडेंट उना नाय तंफ्रुओ भाषा आंदोलन ति बसकांगो आगगय बांग्लादेश इंडिपेंडेंट उना नाय तंमान जराबो हजार बरक आफ्रु रेकर्ड मते 1971 रेकर्ड नि मते जिनि कैंपेरी बाजार प्राय 20 लाख बरक रिफ्यूजी कैंप तमन बागैसे अब कैंपेर बाजार हिंजागो ओ कैंप तमन जगह रिफ्यूजी कैंप तमन जगह उलो बाजार खातावलो कैंपेर बाजार हिंजागो आफ्रु सिनि बरक पुइनरे पुइसां सुबजा खुब खलाय तंगने दो बरक न फाइदि तंगदि नटक लाहानाति क्लाय तमन जरावो
chini humanity ground sung na sumana hinai chini dabra song chini babu song hu khlai mai khango mainum khango rang khango ahekle chari kha bongni aing ni chung abo thuruk sade abo mugli sade hindu de muslim ni chung naya jotta borok chung chini borok rok aprubo seba khlaika কিন্তু চিনি বড় থাক পর্যন্ত চট্টগ্রাম তংমানি ও তিনটা ডিস্ট্রিক্ট তংমানি বরক যদি অভাই লাহানা তিম তহকাই जों खा खामो इ अबना प्रोटेक्शन अबना बन्द खाइना नथन इंडिया गवर्नमेंट जसे खाइफन अबना हस्ताक्षर खाइना नथन अबना आनि अपील स्टेट गवर्नमेंट बिसिंग टु इंडिया गवर्नमेंट आनि अपील कारण अभाइ खाइका हंकाय इ बरक रक इ एरिया इ पूरा एरिया তিনি তোমার থাইল্যান্ড হাই খবই বাংলাদেশ নেখা মায়ানমার হাই খলাই খবো ও এরিয়া র বেলাইনো অশান্তি নাই ইনকাই আগে শান্তি তমানি তাবো অশান্তি ইনখা আবরে তাইসা বাগে শান্তি খলাইরিনা নেকাই যে বড় অশান্তি তু নাই বড় শান্তি খলাইবানো আবহাই ইনকাই আমি সাকলাইমু ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আরো হস্তক্ষেপ খলাইদানি দরকার নাংসু হইতাঙ্কা স্যার tamo nahar mong tuyi tabo Bangladesh obahay ngani kok laikya because arni indigenous robuta arni answer obnu kuga bongni kuta andolon thebani bongni bebar aro ang sanan thangya kuta andolon khlai boro arni prime minister ni poto rukhlai rohka rukhlai tripura tui khlai 12 বর্ষ bo phai tabu bojaga setelung khata ngasu study khlai jagya kintu tripura no corridor tripura tui no rok khang thango इंगे बरक हाई क्लाई हिंदू ने अटैक क्लाइका राजबाड़ी अटैक क्लाइका लाइब्रेरी अटैक क्लाइका कुमिल्ला रोनी लाइब्रेरी रक शेष क्लाइका हाई पर तामु खै नाय पार्वत्य चट्टग्राम इंडिजिनस रोने अटैक क्लाइका काय इंटेंशन तामु साइमिया बरक हंकाय आरोनी पूरा बरकनि थ्रुपसामम तंगना नांनाय आभाइदे बंखा बंनि तामु इंटेंशन का साइमिया किंतु एक्टन आनि खै कक स्टॉप द इंडिजिनस किलिंग इन चिटागांग brutally killing in Chittagong district, Chittagong hill trade. All indigenous are suffering. They should not suffer. They should not brutally attacked by the Bangladesh government as well as Bangladeshi people. Since we helped them 1971, abani chungborno seba khlaika mane suno taisa sarbonas khlaine bagi to chungborno otito age laibu mau itihas borno seba khlai bole awan bagane intention tamo saimia जसुक फान इंटेंशन तो बरक बंद मास बाखले दे बंद मा खलाई अंकाय जों इंडिया नि इंडिजिनस बरक र बांग्लादेश नि पार्वत्य चट्टग्राम नि इंडिजिनस न बासिनाने बागे जे लामाति थाना नांग सरकारी भाबे बेसरकारी भाबे सोशल नेनि सामाजिक जे कोनो संस्थानि बिसिंग जों आगनाय तोमा सामुं नुमुं हिंदी तोमा फैसिलिटीज नि सरकारी भाबे जे भाबे जों आगनाने बागे जों लामा रुथुप तंग जों आबो बुथाबो तंगया sir some intellectual of site ngo je tabo je Bangladesh ni issue na urang ma heke Bangladesh bisingo ma heng na mo geopolitical reason tong ma hsau san mo khosa intellectual ta ma su mo tu geopolitical abo to international matter bo tong na international matter ang thangya abo tabu aroni পার্বত্য চট্টগ্রাম অনেক আইল্যান্ড তঙ্গ ও আইল্যান্ড নংনো দে সেগলাই বা তংখা আবো কাইনি কাইথাম কান্ট্রি দে সেগলাই তংখা সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড হি তঙ্গ আবর নো তুই তংখা সাবো আরো প্লেন গাতি খাইনা নাই সাবো আরো জাহাজ নি গাতি খাইনা না অ লেভেল আং থাংয়া আং খাই অসনো নরক এয়ার বেস দে খাই তং নরক জাহাজ নি বেস দে খাই তং সং সাইমিয়া স্টপ দ্য কিলিং जनजाति हिं जेता तमानी और इंटरनेशनल लेवल जे वर्ड तंगो इंडिजिनियस तंगनो बंद माखलाय दाय बुथान नांया अब खानि को आरो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लेवल आंगया रिना थांया अबो चीन दे तंग राशिया दे तंग अमेरिका दे तंग इंडिया दे तंग म्यांमार दे तंग थाईलैंड दे तंग अबांग साना थांया अबानि चैप्टरिया आनि चैप्टर असनो जे दुर्भाग्य क्रमे बर ताबु बांग्लादेश किंतु आगेओ 1947 न इंडिया इंडिपेंडेंट उनफ्रु आरोनी बरक रगबो इंडिया बै तंना मुसुं जाक माने किंतु आरो नारक जाका इंगे ताउ पर्यंत जे चिनि बरक नि फीलिंग चिनि बरक नि स्वाद चिनि बरक नि आशीर्वाद चिनि बरक नि सागो ईश्वर बा भगवान नि कथा याक नगो याक तांजाक मानि बागै देबा ताकबा जों अनेक कताल कखनाव जेमन बीजेपी आरएसएस सावो जोंनि अखंड भारत हिमानि हाहाय
ठीक अभाइन चेनी त्रिपुरालैंड जागो ग्रेटर त्रिपुरालैंड नम ही फायो ओ पार्ट बडे और इंक्लूड उमना बगे दे अभाइ दम तंका अब ईश्वरनी पूरा आशीर्वाद चुंगना नगो गे कुछुको तंगने दे इंटरनेशनल लेवल लीडरशिप जे तंगने रमी बरनी पूरा सुवार नगो बरक नाइको नाइ द विजडम ऑफ सीनियर पीपल अब चुं जत सबै सिनी सागो कलाइथो अब चुं नाइ अच्छा ना उन्हें जनजाति बीजेपी जनजाति मोर्चा उंगोय पार्टी लेवल ऑर्गेनाइजेशन लेवल अभाइ कुनो डिस्कशन याकु अब उंगनाय उंगना किंतु ताक पर्यंत आं प्रेसिडेंट संबाय बा विभिन्न चिनी लीडरशिप रबाय सालायै डिस्कशन खालायै मेमोरेंडम रिनानी और गंनि एम्बेसी बा बांग्लादेश बा इंडिया गवर्नमेंट आमती रहनानी एक्सक्लूसिवली बीजेपी जनजाति मोर्चा बे कुनो स्टेप ना जइयाको हाइफना आं तिनि जेटा खालामनाखाय कारण नुं साना मुसुमानी निनि खातेक तो दांगन आबुदिनि बेपार बुइसायाफनो आं मा सागराखा ओ जागाव आनि दल आनो बेजुवा देखिकलाय आनि जनजाति रक आनि इंडिजिनास रक आरो बुथरजाक तंमानि बागै आं कक मा सानाय ताम हिनकाय इंडिजिनास बेपार कक सानाय बागै नन केबो मथागमाया नन केबो ता सादिबो हिया तानि हिनकाय नङाबो सायातो सायाबले निजेनि दफानि बरक बुथरजाक मानि बांलादेश निजे दफानि बरक बुथरजाक मानि बुनि हावो अबने सानन बागै कुनु माउंट एभारेस्ट कुनु स्पीड ब्रेकर क्रि आउन बागै आं साननानि बाद दंखा अच्छा आसे न तो हास्ते बनन सरकार तो हाक्तर बनन सरकार तो आसु घटना होई तो तामले बागै सकां आगो यानो तो आ कारण तामले बागै खा तामन सो अब बीजेपी जनजाति मोर्चा हंकाय अब बीजेपी नि चिकन छ बेडक बीजेपी नि असल याफां केंद्र नि चिबि दिल्ली नि चिबि से मोदी जी संग चिनि अमित शाह संग होम मिनिस्टर संग बरक नाइ तंग हंकाय बा बरक नाइमान न सु नाइमानि समान सुक क्लाइ जाबो हाइफाना सिनि ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी तंगो सिनि नक नि बरक रक थिका हंकाय निनि नगो हर खामका हंकाय फायर सर्विस फाया फाना नुं तुइलुता सा तुइफाना हर बुथानानि बागै निनि दाइ दाइ तो तंग ओ तुइलुता सा हर थुथुयाबो उलनिको विद्युत देवर्मा ताबो बीजेपी जनजाति मोर्चा नि गवर्नर बाय अपॉइंटेड एमडी सिंगय ताबु नरनना हाय सामान बागै यूनुस जेता बिनि इंटरिम जे गवर्नमेंट चालक तंगमानि आरनि 15-16 लाख बुकुं बारा इंडिजिनास बर रगना स्टॉप खालायनो हाया बखलायफोन आं सानाय आई हैव अ राइट आनि बर रगना बुथाजाक मानि आं सायके साब सानायबा नखासाकानि बर फाइसा फायनाय आउन बागैना आं सानानि बाद दं सर बांग्लादेश नि मैप नाखंगा के yang Khagrasuri engge chitagang engge kaisa leg piece pak tongo a leg piece no tuibo kaisa geopolitical tongo na amono khamani bagi bo ko sai tongo ne khoroksa tiprasa ngi nin tiprasa bororo aro om heke satok ja tongmani ri phaje tongman sa tomne a leg piece no khali na kaham dong no masuk sar अब तो इंटरनेशनल क्वेश्चन बा इंटरनेशनल लैंग्वेज अब साना ने के आगे नि सिबिने जों जखना नेसुनि मीटिंग नगो थांगो अब सिलीगुड़ी वो 32 किलोमीटर जगह तंग अब ने तक ततरा हिनो चिकन नेक ओ चिकन नेक जदि खागै रिखांकाय नॉर्थ ईस्ट काइसा देश उथांगो 8टा स्टेट आगे 7 सिस्टर तंगमानि ताबो बीजेपी 8टा सिक्किम न खबय जों 7 सिस्टर हिया 8 सिस्टर बो हिया अष्टलक्ष्मी हिनो जों इनके आबो तुयै नॉर्थ ईस्ट नि भारत आलादा देश खांनाय हिनाय आनि खाय कुनो सामानिक वान सुबमानि करी अमति खाका हंकाय भारत बाय मेनलैंड नि चिबि जों हाकसाल थांगाखाय जों ताइबो डेभलप न्यावनाय आनि सानामु जों मागा हायसे याफां बाय कुनो चालाय जाया याफां बाय चालखा हंकाय कुजुक साकाव जेसुपानि ने बथाय थाया ताबु जों इंडिया ना हामजांना नांनाय इंडिया बाय न तांनाय इंडिया बाय तंगम बागै न आगिनि सरकार जे खलायमानि ताबुनि सरकार ताब खायो नॉर्थ ईस्ट का आदमी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से दूर नहीं है चुंबो नॉर्थ ईस्ट बरोक साओ तब आगे सिकला रख साओ जे नॉर्थ ईस्ट का दिल्ली हम लोगों का दिल से बहुत दूर है हिंसो तब चेंज का लैंग्वेज तब साओ दिल्ली हम लोगों का दिल में है
दिल्ली हम लोग के करीब में आ गया ही तब डेवलपमेंट तो अबन बागे न अब ताबुक जदि सिलीगुड़ी सकागय नॉर्थ ईस्ट कांदानी हिमानी अब इमांग इमांग न तंगा ओइ इमांग नुगै जाया बरं से इमांग ते कैसे नुखाइ जाओ तंग जे चिटागांग हिल ट्रेक नि बरक रक तीनटा डिस्ट्रिक्ट नि बरक रक बरक बांग्लादेश तंगना मुसे हिनै अनेक बरक साव चिनि और कल्चरल टीम लोगो फायो अनेक प्रोग्राम लोगो आइनि बरक फायो ले मासा मुसे ट्रिंग लोगो फायो सुंग सुंगो नंग आइनि कंडीशन बखाय नंग आयन बेले तंग थतौदे सुंगले आयन तंग थतौनि या सुंग यांग फाइना मुसुं यांग तंगना मुसुं के चिनि आरनि हारो और खागजागय अब इंडिया बाय जुगुं हकाय सुंगथे खुशिं हमंगने बंनि पर्सनल व्यू ऑर्गेनाइजेशनल व्यू या बंनि कुनो अब कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू बया बंनि पर्सनल व्यू सो बरक बाहायबा चैरिटी बिगिन एट होम बरनि वानसुगमान नक नि सिबिना अब खुम बारदै बार आवन बागेना बरनि जेता वानसुगमानि बीजेपी आरएसएस नि जेता वानसुगमानि अखंड भारत हि माने अबहा हायनो आंबो आगेबो सागो नंनि मीडिया अखंड भारत हि हिमा हायनो बांग्लादेश आनि हिंदू तंगो किन्तु हाते बांग्लादेश नि जों अरनि हिंदू हिंदुस्तानी हिंदू चिनि बखाबाय मानजुजाक आव मगना अखंड भारत बांग्लादेश नि चिनि त्रिपुरा सारे इंडिजिनस तंगो चिनि त्रिपुरा तंगो त्रिपुरा तो आगे दुईटा उथांका कैसाके हिल त्रिपुरा कैसाके प्लेन त्रिपुरा जों तब हिल त्रिपुरा तंगो आबो हिल त्रिपुरा ने पार्ट नो इनके और बांग्लादेश ने हाउ हिल त्रिपुरा रक तंगफाना पार्वत्य चट्टग्राम तंगफाना बरक आनि बखाबाय मानजुजाक आवन बागेना ग्रेटर त्रिपुरालैंड हिमानी बता आं अर्थहीन मातया अब्दि आं बुझुता आवबनो अखंड भारत नि जागावो ओ बखा सबम हाय आं मातो স্যার গতকাল মহারাজা এটা বুবাগ্রার সঙ্গে এবং আমাদের বিজেপি জনজাতি মোর্চার কোনো ডিসকাশন হয়নি এখনো উনি করেছেন ঠিক আছে এখন আমরাও 24 তারিখে যেহেতু বুবাগ্রা আসবেন আগরতলাতে তখন ডিসকাশন করে ভারতীয় জনতা জনজাতি মোর্চা কিভাবে ওই প্রশাসনে সামিল হতে পারে আমরা বিজেপির সঙ্গে কথা বলবো প্রদেশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলবো মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবো আমরা ভারতীয় জনতা জনজাতি মোর্চা আমরা ইচ্ছা করলেই যে কোনো জায়গাতে যে কোনো কাজ করতে পারি না আমরা জিজ্ঞেস করতে হয় আমাদের মাদার অর্গানাইজেশনকে জিজ্ঞেস করে যদি জনজাতি মোর্চা যেতে পারবে না যদি বলে আমরা যেতে পারবো না আর ইন্ডিভিজুয়ালি যদি কেউ যেতে চায় কে ধরে রাখতে পারবে তো আপনাদের তরফ থেকে যদি বলা হয় এখানে যেতে না যেতে তো আপনাদের জনজাতি মোর্চার তরফ থেকে কোনো এই ধরনের বড় আকারের কোনো মিছিল প্রতিবাদ মিছিল করার এখনো আলোচনা হয়নি আমরা দেখছি আলোচনা হয়নি আমরা দেখছি কারণ জনজাতি মোর্চা এক্সক্লুসিভলি জনজাতির স্বার্থের জন্য তো জনজাতি ওইখানে এইভাবে অ্যাটাক হয়েছে জনজাতি ওইখানে অশান্তি হয়েছে ডেফিনেটলি ভারতের জনজাতি মোর্চা ভারতীয় জনতা জনজাতি মোর্চা নিশ্চয়ই শান্তিতে থাকবে আর স্যার আপনি 24 তারিখে আমাদের এডিসির কাউন্সিল আছে ওই কাউন্সিলে সবাই আসবে 30 জন এমডিসি আসবে ওইখানে আমি ডিসকাশন করব ডিসকাশন করে যদি কেউ এরকম রায় যদি না দেয় আমি এবং শিবসেনলি এন্ড কাইপেন কিছু এমডিসিদেরকে নিয়ে দুইজন আমরা মেমোরান্ডাম দিতে চেষ্টা করব পার্টিকে ইনফরমেশন দিয়ে কারণ এটা অসাংবিধানিক না আনকনস্টিটিউশনাল না যেহেতু পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ হিজ এক্সেলেন্সি গভর্নর আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছে মানুষের জন্য কথা বলা মানুষের দুঃখের সময় দুঃখ দুর্দশার সময় কথা বলা মানুষের পাশে দাঁড়ানো এইটাও একটা আমাদের ডিউটি আমাদের কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে আমি মনে করি আমি পিছিয়ে থাকবো না আমি কথা বলতে চেষ্টা করি স্যার অনেক অভিজ্ঞ লোকের কথা বাংলাদেশে যদি এরকম পরিস্থিতি যদি এরকম হয়েই থাকে ইন্ডিজিনাস পিপলের উপর যদি এরকম অত্যাচার যদি বারংবার হয়েই থাকে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ দুই টুকরো হতে পারে কি মনে করেন আপনি বাংলাদেশ দুই টুকরা হয়ে এক টুকরা ভারতে আসবে এক টুকরা বাংলাদেশে থাকবে এরকম হলেও এটা আমাদের কোনো থাকবে না আমাদের দেখতে হবে এটা ন্যাশনাল লেভেলে যারা মেইনল্যান্ড ইন্ডিয়াতে যারা বসে এটা আপনার ইন্টারন্যাশনাল ম্যাটার
ইউনাইটেড নেশন এটা দেখবে। এটা আমাদের ঘরের ব্যাপার না, প্রদেশের ব্যাপার না। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট, ইউনাইটেড নেশন এটা ডিসকাশন করে কি হবে না হবে এটা দেখবে। যেমন 1978-এ ইসরায়েল ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলো, মাত্র 1100 সামথিং স্কোয়ার কিলোমিটার, জাস্ট ত্রিপুরার একটু বড়। 1952-তে ওরা যখন যুদ্ধ লাগলো, কিলোমিটার, ত্রিপুরার একটু ডাবল, এরকম হয়েছে। এখন বাংলাদেশে যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ওইখানে মানুষ যদি থাকতে যদি না চাই বাংলাদেশের সঙ্গে, ওরা যদি ক্লেম করে আমরা ভারতের সঙ্গে আসব, আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনোদিন বাধা দেব না, আমি ওয়েলকাম করব। নাম্বার 1। নাম্বার 2, এটা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট দেখবেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এটা ইন্টারন্যাশনাল রাষ্ট্র পুঞ্জ দেখবে, রাষ্ট্রসংঘ দেখবে, ইউনাইটেড নেশন দেখবে, ওরা তাদের ব্যাপার। কিন্তু বাংলাদেশের 15-16 লক্ষ জনজাতি আমরা বাংলাদেশে থাকবো না, আমরা ইন্ডিয়াতে আসতে চাই যদি বলে মোস্ট ওয়েলকাম। আর মানে শুধু লুক না, ইনক্লুডিং জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া সহ মানুষ আসলে তো হবে না, জায়গাও আসতে হবে। এইটা আমি কোনো দিন ইয়ে করব না, রিজেক্ট করব না, আমি কোনো দিন এটাকে বিরোধিতা করব না। আমি ওয়েলকাম জানাবো, মোস্ট ওয়েলকাম। যদি ওখানকার লোকজন যদি